Ano? Video lang ko na bro dito. Lapitan mo, pakita mo. Ayan, kanin pa lang. Halatang mga PG, no? Patay ko. Lalo na ka nandito si Juban. Saan nga pala si Juban? Juban, pagmasdan mo na lang. Yun. Mabubusog yan pag tingin na lang. Sa tingin na lang, mabubusog. Sino to? No. Text na lang ng text. Sino to? Tulog na. Gisingin si Dato. Ito. Yung kapitbahay mo, Ed. Nasaan na si Naber? Wala eh. Wala eh. Kaber! Hop, kain na. Hey! Mami! Yan! Wala malandalan, chicks. Di nakaramdam. Yung. Kakain lang naman eh. Hindi naman namin kakainin. Tara, kaya tayo. Kakain lang naman. Tara dito. Uber. Ay, kompleto pa talaga. Ay, sumaya. Lagi ko madali. Yung, buttons. Pre, moto. Ayun. Kaber, moto. Kapag ikay ko ba, yun ay mabubusog. Ano? Time is cool. Yung. Wala pa subo yun, ha. Time is cool. Ay. Without contact. Birthday boy na malapit na, moto. Moto. Yan. Sino moto? Sino moto? Hindi ni Dad maganda talaga. Mami. Moto, mami. Ay, Mami, moto. Mami moto. Moto. Mami ko to. Tara, ikaw. Ako. Din. Moto. Ha? Moto. Sabi ko na. Ano? The days without sun is like the days without sick. Ayun! Kapag may mommy, may daddy. Ayun! Kapa kayo. Moto. Lapit lang. Ayun! Blind ka ba, pre? Ay! Kayo kabayo! Hindi yung... Pre, interview lang. Totoo bang apat ang sinelas mo lagi dyan? Yes, ako. Green pinela. Flower daw yung samaris. Dalawang pa, apat ang paa. Ay, Dumaan lang yun, dumaan. sige. Moto. Time is gold. Ay! Joricho, time is gold. Kain na. Ayun! At, kain na rin.